ஊழியம் செய்து சுவிசேஷத்தை உலகெங்கும் கொண்டு சென்று இரத்த சாட்சியாக மரித்தனர். இதில் இந்தியாவிற்கு இயேசுவை பற்றி அறிவிக்க வந்த ஒரே அப்போஸ்தலன் தோமாதான். கப்பலில் பிரயாணம் செய்து இந்தியா வந்து வல்லமையாக ஊழியம் செய்து தன்னை கோதுமை மணியாக ஒப்பு கொடுத்து நம் தமிழ்நாட்டில் மரித்தவர்தான் தோமையார். தோமா எதையும் எளிதில் நம்பாதவராம். இவருக்கு திதிமோ என்று பெயர் உண்டு. இந்தியாவிற்கு சென்று சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் பாரம் பெற்று இவர் வட இந்தியாவில் சிந்து சமவெளியில் தம் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். பின் தென்னிந்தியா வந்தார் தோமா. கேரளா மற்றும் தமிழகத்தில் வல்லமையாய் ஊழியம் செய்தார். பல்லூர், கொல்லம் போன்ற இடங்களில் ஆலயங்களை நிறுவினார். தோமா தனது காலத்தில் கிட்டத்தட்ட 37 லட்சம் ஜனங்களை இரட்சிப்புக்குள் நடத்தினார். அவர்கள் மார்த்தோமா சபை என்று அழைக்கப்பட்டனர். பல்லூர், முசிறிஸ், கோக்கமங்கலம், சாயல் கொல்லம், திருவிலாங்கோடு போன்ற ஊர்களில் பல ஆயிரம் பேர் ஞானஸ்நானம் பெற்றனர். இதன் பின் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார். சென்னையில் இன்றுள்ள மயிலாப்பூரில் வந்து சுவிசேஷ ஊழியமும் பல அற்புதங்களும் செய்தார். இதனை அடுத்து பல பூசாரிகள் ஞானஸ்நானம் பெற்றனர். ஒரு மாலை வேளையில் சின்னமலையில் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒரு பூசாரி ஒரு பெரிய ஈட்டியை கொண்டு அவரை குத்தி கொலை செய்தார். மயிலாப்பூர் ராஜா அவரை ராஜ மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்தார். அதான் இன்றைய சாந்தோம். 2000 காலத்திற்கு முன்பு போக்குவரத்து வசதி இல்லாமல் எந்த ஒரு அமைப்பின் வழிநடத்துதலும் இல்லாமல் தோமா எவ்வளவு ஆத்தும பாரத்துடன் இந்தியாவிற்கு வந்திருப்பார். அதுவும் நம் தென்னிந்தியாவிற்கு வந்தது நம் கிருபையே. இப்படிப்பட்ட ஆத்தும பாரம் நமக்கு இருக்கிறதா? எத்தனையோ வாய்ப்பு வசதியும் நம் கர்த்தர் நமக்கு தந்தும் ஆத்துமாக்களை சந்திக்கவும் அவர்களை இரட்சிப்புக்குள் கொண்டு வர முயற்சிக்கிறோமா? இப்படிப்பட்ட ஆத்தும பாரம் நமக்கு இருக்கிறதா? சிந்திப்போம். എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവുണ്ടേ, എല്ലാരും വരുവിൻ. എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവൻ എടുക്കും പൊറുകമാളോരെ. അവൻ അണിയുന്നു മുൾമുടി, അവൻ പകരുന്നു പുഞ്ചിരി. ഇനി നമുക്കു നല്ലൊരു സമരിയക്കാരൻ വിരുന്നു വന്നുവല്ലോ. ഇനി അഭയമെല്ലാം അവനിലാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുക നാം. എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവുണ്ടേ, എല്ലാരും വരുവിൻ. എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവൻ എടുക്കും പൊറുകമാളോരെ. അവൻ അണിയുന്നു മുൾമുടി, അവൻ പകരുന്നു പുഞ്ചിരി. ഇനി നമുക്കു നല്ലൊരു സമരിയക്കാരൻ വിരുന്നു വന്നുവല്ലോ. ഇനി അഭയമെല്ലാം അവനിലാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുക നാം. എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവുണ്ടേ, എല്ലാരും വരുവിൻ. ശ്രീയേശു, ഈ കാട്ടുമുല്ല പൂവിലുണ്ടു നമ്മുടെ പൊന്നേശു. ഈ ഞാറ്റുവേല പാട്ടിലുണ്ടു നമ്മുടെ ശ്രീയേശു. ഈ കാട്ടുമുല്ല പൂവിലുണ്ടു നമ്മുടെ പൊന്നേശു. 5 5000
കണ്ണവനേകിയതും കാനായിൽ കല്യാണത്തിനു വീഞ്ഞൊരുക്കിയതും അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരങ്ങൾ കണ്ണവനേകിയതും കാനായിൽ കല്യാണത്തിനു വീഞ്ഞൊരുക്കിയതും ഗുരുവല്ലേ കൃപയല്ലേ കുരിശേറുമ്പോൾ ചെയ്തതും ത്യാഗമല്ലേ ഇനി നമുക്കു ദൈവം കരുണയാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുക നാം ഇനി മരിക്കുവോളം അഭയമേകാൻ കുരിശുപുത്രമതി എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവുണ്ടേ എല്ലാരും വരുവിൻ എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവൻ എടുക്കും പൊറുകമാളോരെ അവൻ അടിയുന്നു മുൾമുടി അവൻ പകരുന്നു പുഞ്ചിരി ഇനി നമുക്കു നല്ലൊരു സമരിയാക്കാരൻ വിരുന്നു വന്നുവല്ലോ ഇനി അഭയമെല്ലാം അവനിലാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുക നാം എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവുണ്ടേ എല്ലാരും വരുവിൻ ഈ ആറ്റിടയ പാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രീയേശു ചുടുവീർപ്പു വീഴും മണ്ണിലുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നേശു ഈ ആറ്റിടയ പാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രീയേശു ചുടുവീർപ്പു വീഴും മണ്ണിലുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നേശു അന്ധന്റെ കണ്ണുകൾക്കവൻ കാഴ്ചയേകിയതും രോഗങ്ങൾ കാരുണ്യത്താൽ സൗഖ്യമാക്കിയതും അന്ധന്റെ കണ്ണുകൾക്കവൻ കാഴ്ചയേകിയതും രോഗങ്ങൾ കാരുണ്യത്താൽ സൗഖ്യമാക്കിയതും അവനല്ലേ ഗുരുവല്ലേ മുറിവേൽക്കുമ്പോൾ ചൊന്നതും നന്മയല്ലേ ഇനി നമുക്കു ജന്മം സഫലമായെന്നറിഞ്ഞു പാടുക നാം ഇനി മനുഷ്യപുത്രന്റെ ചുടുനീളത്തിന്റെ പൊരുളറിയുക നാം എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവുണ്ടേ എല്ലാരും വരുവിൻ എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവൻ എടുക്കും പൊറുകമാളോരെ അവൻ അണിയുന്നു മുൾമുടി അവൻ പകരുന്നു പുഞ്ചിരി ഇനി നമുക്കു നല്ലൊരു സമരിയാക്കാരൻ വിരുന്നു വന്നുവല്ലോ ഇനി അഭയമെല്ലാം അവനിലാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുക നാം എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവുണ്ടേ എല്ലാരും വരുവിൻ എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവൻ എടുക്കും പൊറുകമാളോരെ അവൻ അണിയുന്നു മുൾമുടി അവൻ പകരുന്നു പുഞ്ചിരി